e baɗigol ale wulara tuman ɗo ɓa to Facebook lamu dole ɓe wularo kono dole ɓe wularo kono dole ɓe tribulo kono dole ɓe somanda kono a fele chairman ba min keta buba jitati kombo saudla chairman o min tombonta ñin congress min tambita keta sañang wala lafta duniya mole kono to diya sakono gambia ɗingol min ɓe gambia jang aɗen binne ɓe gambia e bantala congress min keta sañang a lafta hanen mbi media sembo warta bake ako hanen mbi ala fita pour kana kam woli kono to diya kuma kan siyata foroɓe siyare aketa min ni ñala wali a keso soto amanke min ni ñala wali ba keso soto so to kammala sa ño kono to diyano ñaadire social media mu plateforme balet plateforme o mi yalon ko kabirin gambia jam fo duniya e bantala e bere ka juibe e bere ka lamoye oto buba bimba kono to diyala pour hanin mbi fastije congress o ñin regional congress yo londi dimanche ole kan karo november karo til tan anen sey butun o kammala mbe ñokono to diya kan pour ka duniya mol kalam tandi ka gambianol kalam tandi banko kan jam fo bantala ka jinko insinendi mole ba UDP kanula siatale lafta hanin bi o UDP kanulalu kuma kawol min ka fo pour assassiner la man nin ko de chokore ka diya wolo fawle da woto buba jite keneje kerenje isabino fono duniya mole min tambit ay congress min tambita sañang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم kana jam pour kan kono tiya pour na kacha na tundo la pola kacha gam mi yudi pila pola kacha gambia la pola wona me ya kimbe ala tentu la kachi la tentu ka ala tentu kachi la tentu ka wulu la fulol tentu kete fana tentu ko kombo sawt be tentu kombo sawt alfal dindin keba nga be tentu musukaf ke fana nga be tentu be duwala be fana jamani si jambani jar kendala situ nen tanko ka duwa kambe ka banko kayrol ka duwa UDP banko la ne UDP nyaata tal wel yemem fo wala mu toñati congress men tambita bota ko no kombo sawt nga men ke sanya birabina sila nga watu folo mom mutanu wo nata tambi mol kata magalo la tuba mo dimanche saw wonin dimanche ko tema lafta non pour kan honorable kol ka faye lokili a folo na tan kol a nyin a fonye kan yeyi tandi na ko nyenta congress kala ko si congress ko ok ha to nyalo ke yen saba pour yen kol barente fana bi la mun na to pour nge kol ka foye ko mais congress men kana ba kala nyenta congress nyin kala sanyang ay ñinen ka mona muy la dalilo to pour abe kele sa inin jamal le ya pour abe kele sa ñang nka ni men ya fa abe kele nka congress men ni te tombon ke kondre buloti wolle ya tombon pour nga ke sa ñang nteni wolle to ko nyaay me o jo nyaabe telal nka bismillah ngata fo lu si lokili biji akuntum kunta min ta tafal ta ko man keno anata ta kansulo ko membe bamba banko wod min kete modi bo jande kay tandala ko sayin sontale be konkre kala sanyan bila sonta wala mi sita fo konkre lu sita tata ngatra konkre dula ton tata futata ma nga konto ateni delegation men be nata nge be konton mi sita fo wato sita birun da konkre la sansan ko no nganna makamo sendi jelto kay tandiko nten makamo sendi le o makamo sendi kola ntaman diamu soto je man fem fana soto je biri il sakame maiko ta ka diamu kay tandiko mawdo bo jaye na pro ka moli jiya mo bo janna ta moli jiya nata dum ko nyin kono kay tandiko il sakame nin del modo nata je ka fume lamini ba o lamini ba e ka boto busum balante o malo hana bi west coast kono bar malum fa bi west coast kono biru wonata anata ala faylol bolo bulu safo wala ala security na je ko wal mala security bara man taran tol west coast fana kon on ta man tal do ko la west coast la UDP bureau no man tra west coast UDP la bureau to membe do ko lo sa chamulo mo wala mun na hetti ani lamin jata ani
anin secteur bolon san anin second secteur men kita lamin chamti anin fodi kasama men kita coordinator for West Coast ñin ne be do ko la bureau yo atra o kono fana fodi so kamni fodi dem da kayiko mbinaje mbal tarraji wo kono biri ko delegate be fonta fodula kilina delegate la listo mon fondi wala keta baba bankoti baba banko nata listo bonde kayra keba mate listo yin sika adi so kam ya di lamin sedibal jibe ko yin delegate dol man kanyang ya jibe so kam nata fo silang linyanta 40 delegates la dila wolto keba madi ya jabe kontal te 40 delegates dinola nga député tombo ñame nga na delegate ñim fanam ba tombo na wala ñam ba député kiamane mo 5 la bondi kaaje ko concret men ketan na député mo wala tema talaro carte fo men keraji no kiamano lil tombo kiamano lil mo tombo delegate 55 wala li carte fay fokke kebi carte kese tan seyni sabaso yo chiamana ka bunta fo kami ika kubaka min fo dunia moli wolo nyinti ko ela kubaka on samo kende ke wolo nyinti ko berimbe primary kala gunjuru jam pour parliamentary election ka candidate o tombo mi melola kombo sa to yala amunta ka tandi ko primary ke tanyame wolon sate molul leki nam pour ka te fay ka jube jamal be kala député candidate o ko di ha sate molul di ke le chiamano la delegate molul sate wulde banyinta normal fon sate gunjur damma ngata gunjur mu sate ba kilinam bar chiamano men nata soro gunjur damma ko nata fo sira lulu bar hanu nga carte fay wala nyama ka delegate do di chiamano delegate lulu la bondi chiamano lata ja keta lulu ha keta wala nyama alhamdulillah akamunta ko baka on senata bake ngamorun ko ma kamunta mfe ko ka fo nyele ko isfa chambira ala nyin congress conduct sanyang constituency congress conduct sanyang officially ading atada mal na ko bo UDP ye ika kende o min fo ika mantara UDP la biroto min sa fo ko ay anara UDP toyalla kadun kamin be moy foto nyaay ko mu me a social workerati ika mantara do ko UDP la biroto anu ngaji en congress be kala min nyanta sedan du riala ayenta bola biro le to so akak buntam fe ko iso chamle bota biroto hanna mantara do ko biroto bari mo sa fadre bota regional to min nata pour ka yin congress o sedan du riala wala mu toñati ka seda ha chamula futnata kana biro toyala bar atra ko ani fode kasama nyomo il fode kay tandala kam fana be silo kan bina wala tan birata tata tay men fontole wala mu tin ka sey sukutale manke comme mo sawti dimuti bar mbe wesko se len ka sey sukutale fana nga o moyle wolu ngala ay wa fole o foje anata tabula ke bi no makana gunjuri ko ya konkere gundun tal konkere nga sa nyanna mudura wala fana bembul bi wala bembul sama anin lamin sedba me kafo hana be weskos ntol malon ka be weskos fara UDP la fannala wala UDP la biro membe weskos membe birkama ntol tenen ma lonje ndu weskos ga ma lonji fan ha wo be laru wonyama abe laru wala nyama aha samunta komin be damen tenting kombo saw dingo ya fo nyamen iko chiamanolu jama baby jemi atandi ko nyin kan mi atindan kombe congress kela ka delegate for ka delegate sol tombong wala wenti sate 5 independent candidate kinang o 5 independent candidate wala be ka delegate si ka tombong nyin jamal le be kala na executive combo south tombondiro nyanta kala wala nyama andi ko combo south la adolo mu pour ka ning tombondiri be kala kula kiyamanol be ka gamben ko mo nyanta molu la kila pour ka carte fayoke pour mbe place go place la asake tilingo ni to nyaka well monsieur Dabo il faut se céder à la bao keke bila tombondiro nyen kete nyala wo man kumpa idin tata primary election kombo south loi la me a lonko ka bo santo kata duma ngolo por nga la wala nyam nga
kat fo ñim fana kete wala ñama wala na biri ñim fana nata nga lawo ñanta conduct la wala ñama wala na biri so chamu tata fo de kasama nata ni la min jata nata continue nata constitution ñi tandinda ka di mola me constitution ñi rip ka senandi mola ka fatam fansa UDP la constitution ñi be tata wala ñama chairman me kuntu te fana fongo be in congress du lale ñing november karot li dano min keta sanyang kafo be nsa fo molibe kafo kono min ya lonko iko ilafta isfa chamu ye kono to dia for ñing delegates ba 40 delegates from each ward for abe constitutional kono bang famantra constitutional kono bari ngamo ke ba mari ka isfa chamu ninka ngamo sanya ward council min keta momon nyambo janti aka isfa chamu ninka ko lafta in kono to dia ba constitution buko fere bulu abe safa nga bala UDP constitution ba sanyi nata korosiroto isfa cham ngaje ko abanje ko tano katun ka fo mole ko constitution of fele na jankarang section kare ko anyante kala in nyama mol ma wostono isfa cham bulu so o inja hale mine be o sabula bawo ni ko transparency nini mobe kuko na kwe nga hakili fula soto la kuoto inyante fonctionner ndila senata nyawnya but intolo ko UDP constitutional soto wo constitutional isfa chamni wal nata congress dula sa bina na la mira roto ni mole isfa nyininka ye nyimin fo aliko 40 delegates munanna abekela wonyama atandi na constitutional kono mina na la mira roto mina na isfa chamma mol kono dia o fannala thank you Mr. Dabo ñaaja mo constitution yi futundi kay tan di mola ngatra na constitution kotol me yalon na congress kemen na basé ngatra wala ma ba funtindal bar constitution kutol mu ma tam net fo loka londi ko ñinna ñanta tamala constitution o kono ñaaja ma funtindi ñana mu daliloti amunta ñimu constitution kutol bimbe iso chambul so ñin constitution nga kalamte ko ma adopt follow wolom jinti ma kulli follow kaje ko constitution lori ngolom wo base constitution ko sanji jama ko sanji jamalom 1996 1990 2011 or 2015 wo adopted constitution wa tandile ko delegates don ta tombol satela nyento delegates sol tandila yo wato saying dunia mol bubajite kamin tandi wala nyenti ko isfa chamning constitution o min nata sajang pour ka congress ke abang adopt by UDP executive so to kabma ngamira walanna isfa chamma nyim mol ko to diano pour ka constitution o ka tandi ala ko jannamu section karti wala tandi ko delegates wol ward member abondila nyanta kala mo tan nan net nga wala moy wala mu toñati wala tinna Mr. Daba ma funtindi ngatar na constitution kotola mu abayi tandila mollale wala wol na wala na nyun kutama ay tandi ngaje ko UDP la constitution bukola mu wala na ay woy tandi molla wonyama bari yayi nan kale constitution yi fenti mole ya rida mon song ko mone to bulayna ko keke bile abulal lu keke bi kam fu mole ko Boubacar Jite mu baro youth mu fennati anala mol me yo itandi lente ma dalilu bari keke bi kanyene de ko loya Hussein Dabo wala fo ko West Coast le kiamanu mo mollelti pour Boubacar Jite nala mol ke bonti ako Hussein Dabo la bula amunta ku tabiri ngolo me ya lonko ngaje ko Hussein Dabo wala ba koma bare Hussein Senyil lonko Gambianol Senyil lonko baro youth mu fen Boubacar Jite nan mantaro kono nun kunu nto ko ne mamuna moy ko mosad folode Boubacar Jite mu wolti me ya lonko aya niyo la nyim banko e moma bulala Hussein mabla kantu woto mon tol pare de demonstration nte falan sonko solo sanding lamaron ntolle lañu fa UDP biro kon ñim wuli nga demonstration ke ko de tata ya bondila carte fawta bondila fo demonstration hana ton tol ñebe tulaji wolbe ya bondila no kalam wala tinna nata fon sita jamanu ma ayenta fo karsey fon tol bulata kono
inata inta parti lo o inta parti be dabi je la ngamen ke APRC lu fata fo lu sita ngamen ke APR UDP na la multiple parti côté mon funti ntol mutata wala kono pour ngaje ko Gambia e funti Gambia di wole tanka UDP e funti nga UDP funti da Gambia banko funti UDP la funti la ñina tina yen tol muta kan busa kata kan sorom mail tu kan kilimbali asifa beke kilimbali no ya lantol kan kilimbali asifa be tata kan yar samba solitary confinement tan konon to wali ba fo kan Paradise FM ngaje moyila iko tan konon to solitary confinement anni moto sel kilin fe kun kilingo ini ala tema be silli na fana ibuka funti o batawata inshallah Gambia la ko le jartante la United Democracy Party la ko le jartante lu wala ntoli oke usene da man tan toli jo fenna ka fonye ko baro YouTube men wo kiamanol bi albol le bondila imaje babu karjata bo problème kono burfoot san mentring yela congrès ke fa banta la banko modi menta fa banta e ko dia ko fa ta carte fay mo nen maji ndu we kemisi manson ke congrès ko manson congrès le yela moltu inoto Shaman tere malon fontere buka kalam taban fon buka moy bang tala kabiri nga baro youth movement fango moy follow dem ma moy kombo sa to follow de wala faster je ma kalam taban malon aman soto akafo man soto west coast fango kono pour katara lorin fara kombo south kono bar mona muyla diminati biriya je baro e motorcycle o dinna nyina muyla problem follow ti ko aje konta mu baro youth pour etan nara yondu o fana ntal mu west coast be le kiamanu le fana yenta to mo kenke le leadership le president ko bokato mbur fut fo kala undu wotumo mbe sasaring yisingo ben dimi kan mbe laring ndun tam molti birum mutata o kona nim bitema e wusen dabo na ala tamu atra mbe laring hôpital kona na tanjibe $600 say wala dinaji akoy samboro ndunte o courant bo ni mail toule o nim bitema ntama njaral soto mon fel jodo bawo nyiaje si nta sino la mo tembul membe na family assist lañ be ba makoy mfole funta mitambina nisi wo ngajara alta kola president barole makoy fo jaralo men yako asiata 100,000 Allah wo jaralo wo isfacham wala natan no majang kan ka fanyo ko president baro ko nge samba sabi pour yete jar wo me wo ke be pare wonna to cycle wal dinna kay tan ko police jumala do mon din do mon jan albe kayra do sambal nan bira dinna fanya stair house ka nka wata possible no nka ko banko chairmanol bele nde tambine pour le nyaton ko le président viscos nte na président way mo cycle di nan do nyol wala nte ko nyati ta woton ta sambala ki amal min fana ente fo jaakale wala nyenti ko mtina kalamta ko bring be nyin coalition o sotota nga kalamta ko e ko yudi pile baro tombong parti to yala pour ka formula mine be coalition man sakunda formula eta primary ajube jamale kate ke jama stoka banko samba anna kalamta ro ko isenda bo kuma ko poto ka baro bulo muta kana o coalition membership to well tonya hana tara ko usene oke amake barngalon ko kula mota dia tay pour weso hani emme yin ko nyinin karo dalilo min kan wala yinti ko ni ko UDP ndenga je ko se adam baro be UDP ne adam baro woto ni atarnun ko yo ni atarnun ko abben fe ko coming kilia mulungo kilia in the sense that nsonta nga karte fay adam baro en tolbe mu karte fay lalti saibina na nyimma kan jama be caring adam baro teng usen teng ainta o jahalen nan to mimbe grassroots politique jang nte o ayin jahalen nte baro diab kam moyla ka jesenandi molla nte lo adabo diab kam moyla ka jesenandi molla so ron to grassroots politician olu nse confuse no politico konole fonin itoli nyaton ka dammalu e mol kono to dia television to ba radio to bang wala Facebook ol to bang social media ka fo koy kabi mi fo toñati je kanum chairman bi di amobe siare mbake ko Gambia kono adam baro lo ya dabo abe siare mbake ne thank you wo mu toñalti adam baro lo ya dabo
ngaja ko jannin Adam Barrow be Usain Dabo la moy kam bo wol mo parti la alfati wol parti secteur general parti leaderti Adam Barrow te dia mo no la UDP ko to ngata ko Usain Dabo maf Usain Dabo la nyanta je kilala Mr Dabo la nyanta kilala nyinning be kere gambian ko kamoy bondi boko do ali ten albe ten nga ketannu UDP kilin da mala sotata wala be lori fambe biti lon Allahu akbar UDP kilin wo mo diata nya yen ton fundira pour nga niyo la fa UDP oto buba o kata ndi ko etam UDP 100% silan mo men yalon ko nata san ngata ko to nyata e pol mende babaluro keke bi wote fundira bawa ni wolo ta wato men wala ya boyndi fadun ta laranda ko to amon funtino Paul Bende APRC député député ngata ngalon ko Paul be baluring bay ko mu luntaw ndi Paul bu ka boto fo kancungu won nata boy ko mo sawto ko jang Allahu akbar ba kan tala lunta yalfu ndo ngalon ko nte mu gambie do pire lati ndu nga sulo so gunjur jaan me yalon ka bambanta pire kendake ala la nyino ka alhamdulillah bar UDP killing damma ngata ka UDP kayal keke bioma ci UDP ko oto chairman ngaje ko etala fila mo UDP fara tema de hani muk irafta UDP clean dam malel la clean na nyanta soto la wala ndu wolbe sotori pour ngaje ko MC be nyame South Africa UDP nyanta kala wala nyama ngake mo lel fata ngake ko bi ANC fa South Africa mo lel sifta wo mo lel borta nyim banko kan tol bo mol ko di mala be UDP fono la pour yetami Boubacar Gital kantu Ousainou Dabo woda mant nyaaje Ousainou la kaso ko nante la tina la kaso ko bar ñi ya bay ko Mandela janni ba fol Mandela ñanta fol Boubacar ni solo sadni la sonko ñen la maro ñelel Mandela no koy njayñolu bawle sulote wala sutote ko la Ousainou nata bulan noma nga tancho la pour anata ka bulan noma ay intra mail to ay intra confamen birana lu men confamen dimanche lung suto etate matala ni darapol ni sanke samana ka diala bari akate la kono madama entolmen taraji tento tonyan kolfu ay entolmen taraji man talla la sanke ni matalaka o so mo tenon tolbe matala ni sanke ul soto anin tan la bun kono pampi o sunta tella telewoki wonu sutra fana kingel ka entol kinyamen tilfula ko manton woto nga tanksola para wuli ay UDP de dan ma fay ta dum forum o kono abita radio ni television o comme anene diamuta banjunu nyame mo be Adam Barola agenda tala député be bari ngate Ousainou na sital ko signa fla kay tan dal ko ila député dolbe silo bulo kan tala député fawbo wala kono non keke bi kombo sa député ay tan du kon tele a tombong ay minus ka fa waranti no hani amanya la warlantiti bangata ko gata sa jang congress to min keta nunga saje ko fatam fanso so traje nim fatam fanso ko bir jannin congress fon wasi chairman nyafte yin kala fo ko bosal chairman no ning député e sita pour ka congress ka chaanyanta kala nyamemba o mon soto atele lota fayi a taran tulnyanta na kacamin kala ngoke ka lwa fayi ka fanya ko be kongere kala nyindi masina la bara be kala gunjur lenta ka be kala sanyan sanyin kufulo akonya me ya jata sanya wonya be tele baranta ta lota la ta nyaman te volo ba la sanyan kongere ngoke ha ko lungu men na sanyan na be benta sanyan ne anata ka mai ko siga kafo gunjur wodu kato wodu al nangata gunjur anala mo dantaw nat ba ngaka gunjur wod la fo mbe satel konti la madina kun ko ni chamanol bije misra chamanol bije Kajaba chamanol bije Sambuya chamanol bije Santamba ha Santamba tumando ala mol ni wonata bari ni chaman nanu ngol betal ha yol tale me damente tale hani wi o dadde amunta wol be ko tole me dame fo ina manda ha because ni agence o la wala ba o birim be congress o ke kan sanyang e ko Kajaba ila chairman o la mol wulta e ko Sambuya ila chairman o la mol wulta e ko misra ila chairman o la mol wulta nani nyan kunkunde ila chairman o la mol wulta woto ngaje ko woli be sajan congress wala fe yo ndefana nga kukil koros birin na congress keta sanyang wo constitution o mi alon ko misfa chamma mol kono to dia pour mol na karang bari buwa chairman na da koros roto ko birin misfa cham tata
ako ama fakata gunjuri fan congress wala ako abanke kombo sa dingote aka sey sanyan sukutale biri ntolni wos yole be sirin ko is for saying ay congress jing a boycott le sakata sukuta ba nyomo manke delegate sur la court but na la moy ko na tentan gunjure to ay congress o keje wol kono yana sa bari wo kono na krosiroto ngamol fula je data bitin janni ka ko miniti tan saba e ka fodo e labin jata e ka fodo e fode kasama ngame wolo mu regional youth coordinator yo labin jata la position do militi wala ate isfacham nomo wala second vice chair yo na korosiroto je oto de beri nyimmo fula do data nata isfa noto ta ñene ko ite kum eto dunna ku kono folo damante man constitution o karam molye pour ni mol lafta min kele c'est ok e kana fa ko mala mine be constitution bu ko kono woto yenne ne le kam bula kula manyana min kela andi to fa man constitution bu ko en karan na ko sirot ya di dole mi ya Dawda Diouf min be bato kunku ba fa na karanta to bab karanke abu ko mo sa la assistant secretary ñine wala kono to dia e kay ñin karam mole e ya moy janninga dum concret sokolo akaran nin kola angale kangola Dawda yimbe le mandi mole mandinga kangola anin suru akango pour ka je ko mo moy dabe tra congress ta kana ke diboti isalum ba kele fonta kele wala me carte fay carrière wala carte fay la carrière nta jewe en kono fa ba kele nak to nya diata wala nin constitution bu ko nyinat wala nin constitution wala adopted constitution amonta fode kasamo nyol nin adopted constitution nata wala ne manso mole dun ko kono pour ye constitution nyin karam mole ka be fatam fasa mole ka kenya Yusufadin constitution min nata o ban adopt mo adopt mo ko tamalati wala nata gunju an mala min sabula wala ni nata molte mola kuma fo jemi an ko sai saha ani moli ya moy tilingo nin to nyakan o to min na be nyun nan constitution min ma adopt follow wala mo istoma la fanna ka jako ntolnter nin na mol miol be nyato isat manta wesko si nyaton kaya ah si yeah because amantara tilling kan to nyaka nyine bi je nyina problème oti ndum abukata do kola na biroto abukata na do biroto do kola e kay palaso se amonson ako abe president office men sa palaso so do jannato ko akani la min jata men ben natange tremo fo fa banta ay la hijje wo lula kay tandiko ay telephone so do president office ay telephone so to bir kama biro bir mboto wala nda sa to fo kari konon tan jambolo kono fo kari tan jaw duntal kono right now is faman sabati no biro ale nga ku kelim fana koros chairman wala nyenti ko congress dula nata kalamta ko ndena malan ko sate tan sabadin lulle ko mo sat kono bari nata je wolu nga kalamta ko sate tan sabadin lulle ko mo sat kono nyin sate tan sabadin lulo ko woli be sajan congress wona ta wala sementi andi ngaje ko ale kayti bondi min yalon ko nale to commande inira delegation wol be katra sirinje sai woto sai mo safa ko congress o min keta sa gunjur sa te tan ni la chairman le tata woto amunta muwanning lulo bebe sanyan congress wala fe sa te tan fo ma soto e man tan fo soto muwanning lulo bebe nta sanyan congress sanyan no congress ne ngolto mutafana congress avenue mu jelti wala mutonya UDP executive sanyan ne muta congress avenue e ka même fo UDP associative e même fo woto itolne Hussein Dabakata si ko tula la bun kono men diate ye ha foje ka molla pati bukota ka ke bulo kon ina ka tam birim be Paradise FM nga fode kasama mi mun regional youth coordinator ti ay kuma foje nga ma fole be fana bulu bang ako congress mi manke sanyang itole ba jele ko congress manke congress mi yalon ko aketa lawful congress ti ako congress min get sanyang birim be Paradise FM nga ndi amo mo yalale ako jonay sole ko congress o min keta daoda ko bo south amanke sanyang avenue itata ke dula to voice deal and void tubabu kango to wolo munyinti na fatala congress kan sengolom aketa wala nyama wala mutonya fode men fol mutonyade ba UDP le statut member ko bo south nga sanyang namuta pour sanye ko congress dulati
na honorable ani na councilor sabo be ye dankun jele to ngatra ngaton ko kendo mata tamanyan na kamfala mol ko to ka may ko sika ka kabori akata congress gunjurle ika ko ni mi mansong ni gunjuru ward ka to ward ala wuli ngata congress la gunjuru nyina fo congress la dia ku ya congress be kala la dia ta la ku ya tal nyaton ko kendo nyanta fo mo men yete tambin hani o manyana fo o nyana fo la nyante la moy la mo men yete tambin atanyanta frankala comme en takata nyamin nsitan tankunta man fen fa atanyanta kala wolte man nata ka election conduct ya conduct wa mo follow men pare ndinta kam wala mun jaayo touré wo man songam njaayo man son pour ka kila chama wo ko wo biri wo man songama alaji baye kibaro mo yo fana telephone ke ala wodo moli be ka to wodi kay tandila ko al nga sembe bokar jito kom wo kola le bira njaayo man sotono anatata alaji bano maka londe pour candidate alaji balo jamaati alaji ba wala munna wodi kiamano ti ka to wodi akato wo kan tolla kiamano fon bi jele men keta ibrahimati ibrahima la tamo kono ibrahima baro la tamo kono amanna juna watin ko na nata ka bornan karandula kana bar wala mon tolla sifo kiaman ba mo gunyurdi ngoti nyame nkami moy sate kono oto njaayo foroya baleke ko njaayo ko anim bubakar jite palace sabala anim bubakar jite te palace nyo sabala so beri tada Boubacar Jite kan njaayo kan min di wolo intiko atene Boubacar Jite horomo min bunya mbete makabirin be dindi ite palace ite nyo sabala palace kola anen fana min fana cross je wolo chairman sanyin kumbe wonyama otonta je ko sanyan congresso wala be UDP executive bulbri kama regional level wala tinna yeleta dinna kay tandina sele delke tombo le delke muamen ya lonko inyanta ma bela bir kama west coast la congress to ha wala wala taro botana je ka futa mandu eni kiaman afutata be ma wala nyama letro même bembul wala bebul kay tandi la 20 delegate ya to monte alon ko diamol be siari rek bar bir kama birol mun na biroti mo manga kayto sigay ko kata di usenda boni Boubacar Jite be kayande nyim parti ko UDP to anna ali falamu parti leader secretary general wala ma te nga xorma nga bunya barate usenda bo wala ko jimalam Boubacar Jite ti ke bi la ma long wala te na ka pusin kan ngen ke bi jita long ata pusilan kan Gambia jarta Jite men United Democracy Party jarta Jite men mamoje kombo sa wala Gambia ko men sensi wala tambin nyaaje useni la kaso ko nantela atna ila kaso pour Gambia Allah wo kono president barona tabatan kunna ka batan kunna fotumo menna ye useni soro yenta bulanga karfula tilfula ngola laji yenta bula bari yambula fana manka blaro nya efiri tilkilin fulanja mbita report la police ha banjul helkota moto yen samana bursibi effet tilikili fulan jaw ha mbita report la me o report kunfa wala mo Adam Barrow la gagné wa Adam Barrow la tombondiro kono fa United Democratic Party nyaajan ko Adam manna ni palantero la amanna ni ko masilol mo sabale safero kay tandu ko i lafta UDP la flag biera wo mo sabo kilo jolanta ya silan carte fo na ke mo fula le tema men keta Abdou Dabo ani président Barrow wo président Barrow ni Abdou Dabo bira farage mo folo me carte ke so di wala munti Boubacar Jite pour président Barrow no président Barrow le wo win wala fa sanjinde wuket ha UDP le tombon UDP la national président biye men keta demo bay fosti flag biara tamito wala ni wo to mondiro tarif compensation wo kolane nay banko be tam fay Gambia be bang wolto nyim parti dol na so ngater ko nyim parti dol manke nafi koltinu iman ka hasidi atinu parti me majority be blabi be lalo kate fay tout tiaman folu wato abe yaron tolu to nyando UDP luabu ko to nyante makaram folo e baatul mol position politician lo malti almeta UDP ko no bakele hanna le man karam barale alim karanna jabal le constitutional karanyo fe e fo bendu la sen kana tunku bring parliamentary kanana atul ka UDP
ciamano le man du ñoo kambang itani na eni la kombo sa ciamano le man du ñoo kambang ka jube ala be tombondiro kala nyaadi le pour ka je ko jamal be fula ko nyinta ala ka ke député okay kadungana west kombo sa ciamano be tere ko to wato ale mun tamandi ka je ko molulu yebo sate o sate akada ke fenkot toli mo mel loto la kunjur ja o jamano le ni ko moy UDP a jisola ka fara birin ta boda kasolo wotu mo le mbambam kuta la ko ba bir nga ada mbaro nga carte convention fa kany da ba kala tambijela yi parti nan na lolo nyim parti nano be kono nata je ko kate men fayta UDP la gagneta Henry commission la molu ñin tundu warolo be mu ka UDP la molli loteji may fati la parti the same thing PPP the same thing NCP nga mo tan sabala taji wala na adam baro la carte tata carte kesse kemen saba carte kesse se ay ñun be bouté den bouté ha UDP le woke pour kaje ko ila candidato taminyato tie mobe adam bonni no la nyaade UDP ha ndi ñina fota ñina mo startoti ko wala mo into ñamen gagné te bital lo independent ndi UDP du woto mon na parti deputy secretary general men keda aji yamu sekati wala ya leta safe kadi adam la kaje ko resani yetalo aji yamu sekati fo ha woto maji ko adama nyanta nala ni palantiro UDP do wala nga welcome back to UDP yebo bo lori mbanta bato so ni nata jodi ka fontele ko baro yutu men bawo kuma follow manati ne Usain Dabol sio kay man fanya wala mo yintu ko nga moyle masimu diyali la amanna de through the party Usain bota kasota da rek ye palaso diyal ya nyinin kay lafta place mala kay lafta fona na fesla ye palaso diale moto diale womanta turu de UDP e satti kono ye ma sewo din tala projet ken na tamara o bawo tamo man soni en simo ben dimla han sa man simo ben dimmi ko wallahi ne o manke compat o manke tol compat tol mini be joka na balu nyini wonin biite man ta man jaral soto man so fen soto nte buka diamu muka diam wodi oto ko modo le ak nyami nte buka sonna diamu la wodi oto barante toro nin jarbo men soto nta ta fakkar wolo la simo buka lo banko muka sama to du nta ngunu man na bul ko na katanda jonko la nganku mbe o kala nta ngunu man na ngana sinna salo hana mbita jala muto nta ngunu mal way poto dina nga jala muto mbe o kala mtal fo yande banjul leptano to ha Usain Dabo yalon te bonya nta nyom wanna be nyim banku ka mom wanni lule ya ci wulula ye menketa efred 14 tindol mo wonni lula mutat cewul to musolto do kay njaabo kono Fatou Camara bije Fatou Diawara bije Fatou Diawara men folo ngatra ko atamen député ya nyinino abe ngay bela ko min tolbe yon ko wallahi ha ko so wota ma ko birin tolla yin nyaton ko lu biye place so i be fi salta i ni ye men be muta birin alaji modi sananyol men keta deputy speaker ñolti na be sordini di mail tout koni ko ñi tata yañinen ka atele alon ko jumala Boubacar jitet ke me sen jamme bo wala ñam munati na Usain mom moli tombon na moli kono fandin ci wala kono ke ambassade wala ministre consul wala batata UDP sanjum wani fulame batata UDP mulam problème wota say nte mbuka so mbuka ñi wodi yolu lamoy mbuke lamoy wala na mbuka du wodi yoto pour que diamu nte diamu to monta diamu wato sita saybe diamu la wato sita mo bebe diamu la bar wato man e mol da dendi woto mo len tel diamu la pour ngaje nga faawu nga kalam tala nga ko e alla ostrokulo nga kalam ta ko mbosatu yakata je bake ete ni nyong e kolle wolle mutande san ko mbo sawti diwlu mo tannen kilim membulo wala na tarikoto ko mbo sawti yakata bakele Gambia la tarikoto biring First Republic Jawra la jamano kombo sawtu mu nombo wannati ya lay fomar wasatoure bo mol konole tiko kono wallahi jombo boja bur futa bo konole faawaji bojan sanya abo mol konole toure sanya faraba abo mol konole mol konole men ya kata alaji stan jali bojan nyolu woli ya kata bakele kaje ko Gambia bo dibo kono oto kombo sawtu mu nombo wandiri Gambia banko kan be ya ko kata ko woli hani ya lañi republique ko kono kombo sawtu ya kata ji ko ba oto kombo sawtu ntabe be Gambia be tentula kay be jayi me kombo sawtu tentula be jayi la be Gambia ba association fana tentula kay jayi ba tolbe kot kono watu men wolle lo tantoliye
menti kita Antoine Gaynal moti nin Lamin Dabo Janko Siragnolu ba de tambir de Sirfu tambir ñol sifalu men kita ok men kita Kiama amunta sai am ben Sudagnolu am ben Sudagnolu na sifalu ha sabal Sisegnolu how sabal Sisegnolu ya kata bak ha ani Yasin Senghor wona nyando na ani mendi musudo bi man jak musul ka fay mendi wala ka domoro dadanye ani aji am ani Senghor kana sambanye nanje ko twazu ko lo domoro kendoti ina tan konde mo fon la ni jiol be ibuka son pour ya din parce que continue ko ma do mo lande sa ite Ousseyn men fe faala mole ka fay ko Boubacar Jito baro youth movement wonam problème oti ite ni mome ko le ataki wo ite dundo ko la kan fete dunda kayro ko inyina taw molula ngatal ko Ousseyn ba kala nyama donna akafta baro makay tan le ko nteni namuta mol ko al fen foje hani man fe so nga jaralo so nga jata kenda so sotobe alal bu because hanente tata business center yenyen kawle Senegal le interview ngam fo ko ente sula tan na jata kendi yalla la ko bit hani binta man jata kendi chama min fo en jahal wala nyindi ko comme bo sula be la frite la e chairman ya e continue comme ça be la frite chairman ya continue nin tan nun kon ka démocratie tamande nin kon ka démocratie tamande wodo ko bo sa ndamin korosi sa te tam wani lulu bebe la filila tiabane ay continue munan ne tolbe hamela pour kete bonni tiabane at andu amayna kran na korosirot thank you very much moy nyenen ka wala bi gu nyurja kan nyenen ka kan kumandi mol konon tata lo banta ka fonye ko e ngamo yalbe nyo sabole kiamani yakula bar nyinta da mamu lelo menke banko ka lelo menke sate to lelo menke woda ma kanyantale ite nyante ye palaso nyen kay ko kay to nya kay ima fahamu rol ke ko nyinna nka bar Boubacar Jité lummen nam fatar konker blante na palaso seyle mbesiri mbeten ko ngo feyo ma kawmale ko Boubacar Jité ko teninte mbeje ako hani ngo ko mbo sawti diwul le laftana kam murunde bakto na palaso mota dame nyaaji be sate tan sabanin fe sate mo wonni lululo te ko manila kiyama ko ilafta ngamuru bak wo mante bar keke bile ay tandiko amalla fa ngamuru baka ba Ousseyn Dabo même faye al Boubacar Jité ñol bodindije ñali me bondije ibatin nako ntata kendo la parti leader secteur janat ñinam ko moko mot ha fo Ousseyn ñantante mutala jow dolti ba malo but ko ngana tal ko ntamo fo ngata ko ya ntabo endi ati fana bo bola ngata ntabo ko yem bondi bar ko mo sa to man pare kande bonni de bar to Ousseyn na bola bar ngaje ko Gambia no bebe contendre kaje ko dictatorship batta Gambia le ñu Gambia say mena ñinde dictatorship tendency solbe muruna nan tunko ngaje wala ñama mu typical dictatorship let ka fo mo le mal e be la free minute ko e kana la fi wola abe confrontation o fela nan wala fon be sana mentren kono wala ben tala banko kan ka jako ngole la fi mole mal la fi men abe confrontation o fela nan seriously mole la fi mole banyal la fi le menna Ousseyn Dabo na la député lu ay wala foye député lu ko lo fo mole bu ba mu baro youtube mi fenati ngaje ko aliya bondi je ngonta ben tol bondi lan mbe bondi la nyaadi fo ñetari men tantili woto wo mu dictateur cible di ko ko sawtinte ma fo moye ko lafta place wala comme sawti dongul lele yaaji ko ibe murnde batto no para soto yaaji ko ngey watile nga Gambia fana wata dum Gambia fana yaaji ko te tol watile ha ko bar haninta ma fo moye e bu wam bu waji so la nyim place wala ba place ni do ten teje dole ten nyeje bata men ka sorge bir sanji mo ni fula nka moto wulindi gunjur jang wala mota nyi nga mo jama nyi ka mo jama so la wala mo tanjeti wolle kam moto kilim moto fula funtindi ntani na mol men funtita jang nga mo tanni lul sawla mo tang isalo mo sewo bentel bajulo na pas nan mom drive wulinde men sen nyi kala pasula ndu na UDP nan ma paso dindal pour ngadi no drive e chairman lafte sa kalam ta ko ila ka chabe abe industry mole bul dunia ko no baki Gambia no min be bantala e be fele be commento kela
mbarni o min keta Ahmed Manjanti be wala kono kabri nga commence be njube ka kan ciube ga Ahmed Manjam men fati birim be ka soto be ma koy kan na suko no anin buba maliki do ma men be America Musa Touré mu Allahu akbar go fana ma ko resin nata jambar ba do soto be men keta Angleterre bije e ka fay Baboucar Manjang a lo tanye lo la nyimma batu anin na gunjur sefo birabe kolyaring Allahu akbar sefo le kanta ma koy ni duma men keta lamin dawuti Allahu akbar wala kanta ma koy ni duma la kan sponsor mota kalamuta ala be seediara ala da male baaje ala sa jowa ngal ne ko mbarndi o make en kamma ko pour yeto fo media to bari e koni moy kunyima fo kema dobi jeni be ka chakam fata so foje Amadou amake en kamma ko bin ko duniya karamte min kaye katu yake duniya yake yake alki amale kamma anate kamma woto abantar diamu kam pour duniya karamte min ke amal mo jam wala moti e Amadou min ke gunjur ko mbo sar ko alhamdulillah rabbil alamin alama a continue la wala continue ka fodo e lamil jatu nyimbu bakucha ay kodo di wala ne 1000 pour ka dinna ngala son fanna jaralo Allahu akbar babu manjan hali Baboucar Manjang han sama be ma ko wala Amadou do mati amen manjan do ma Baboucar di alhamdulillah wala noriñe suto nin tilola alhamdulillah bari han bi tala jaralo ma soto no nyanta soto la nyama man kende a ngalla suto mbalo be ngaw kalamta sa be la mi an kontolo nga kalamta le lu ngoli safo mafla wo borkes malom met fomin namu glay bengla mayde jebum fawla silol tinte se tambinde jela ngaje ko alhamdulillah suto machine abanke ko purun kam wala kullo wa nyar Facebook wa tonya kam important aka met fomin usle aka glay bengla mayde usle ka suka control anda so prison le kono fente fer do modu kurungolu abe carbohydrate 24 hours for more than 3 months de akwa for say diabetes soto ki nin nata moro woto wala yinti ko e ko indi masulun congress bayta dum bal sajing e dimas na la muta min keta tuba karotil tan anin seti yemene sotebe bim fola UDP nkoli e kombos West Coast region semon fono West Coast region fion fe ngatra ak commande UDP le United Democratic Party lafta albe funti anyama faram fon be sirim banko manka kombo south faras wo West Coast regional chairman ol bele entetombo as president mbe bele do kola e be se funta nyama ngata congress landa ba congress nyon tawnti ndun safa ko Usain Dabo keke bi baro mbe sire ke point to mbe batuka ibe batuka nde batuka ke point to ha waran to nyaale be folade ni tolmo UDP dum do community wolle to mi itole UDP kanu ka tambindala aba koy la wonu bu babal won chairman tam la korosiroto abente feko oto mbe jawo sawlo ndikam fangola le back because kaaje ni kodo bije ni kebe dadaro la ka tratinyar jawol la ni congress min ker sanyang molen bi wala kononte fode dabe wala kono ngawleta ni ko congress min keda gunjuri be otonya andila ibe folante fode dabo la le ibe fola mo ko tenale na ba sa ngata auto na statistique be nyaade fango Kombo sa la statistique carte fay carte jëlebe kombo sa ko do carte mo jëla carte fay kombo sa e kam for eligible voters dina ko bu talo ko wul tan nan ni lulu ku so ringo lomba 45000 même for mu ku so to dol biji yo wol be kombo sa bari ka fonye ko almost 26000 bebe bamba banko le ka ha bo so na nyama sa ni mi o bamba banko ni to andi ko min be min to ita ko tarala woto ya bi reta se carte so tay buluba wala mu keke bi ben parti farakan fulati ani aka kan la men men keta loya nu munda dabote ka tandi ko wala ata bulanyin ha ba wala ka ako wala ka fay ko bu ba gi tanyol mo baro yutu min bende nu wajitele baro tombo ka ke president amanna palantero la manna ni ko masilo la ananya ndo mo keme kemol Gambia ko oto man nin kol kam fokku ndim mer la ka fonga kilo tay ntelaaje ko nimmi manyin congress dada ngata ko mbo south as one people for fragmentation of south oto isalon ko tubabol kabin for political suicide yole committee fa wala karola katu nim jama ni ol ni torandi equality ku killing ite be fola ol be la cartela le okay so de nga sama bay ndina sama mirano wala mo dictator sipti me ya lon kon toli ya bay nyim bankon kan fa ya jamen lumme nambe bola na su ko no jang na mani bo tol sang wularo kon dingo yata kam bitikoto
anin 20 litre anin namusu sababi jang momo 1000 nye sonta koto kadum sarela fombe fala fonte fala ngalo ntakatala bantatina ntolu ntana fanjala mbaluta ngaje ko balut ha nseytana woto ngamo kallo kayita ndiko UDP te falanta ni UDP man fa Boubacar Jital nyala Boubacar Jital man so UDP e fa ate fa UDP e balu kum man kum pawoto biri albe kasoto Allah mutaro kono hani bunyudi ndingolu ibe alon ko arjuma duwa ka Bouba Jita dala moliye woto isalon ko ela nyaton ka eskombo south tia pasin ay mole bele sola nejen kay mo bere sola bawo mole man nyina ka fa duwa ke fase bo je kayrala fo ale bota je kayrala oto ning nata je ko mbo saud mali jamfa mo sate mu wanni lulu chiamani mu wanni lulu woni be ko maye to mon ke murni chiamani ala doli kate kela o dictatorship tendencies ngaje ko tubando bato ila kangole be lola ntolla kangole be lola oto kamala momanta mo dictate la nin lida mi amira ko sembole be la katika mbes decision o tala ay wati ibal na ko wo jamano bantale o ha o jamano bantale sonse o kuma futa ensa kuma ni odi leader sol bela fo UDP bang APRC bang NRP bang GMC bang alinga dictatorship bonna mararo kono mobuka moda nyini mobuka mola da panso di ka fote di mba balundi politiko be musawarolti ni mo sawarte politiko kono amuta fe ima jo bututula ima jo tusla fa ka sembodi la ala business sore woto amari nene na continue electoral ya killing banite konte mu député tinte mu councilor tinte be nyinde kela billahi da beta abeta be fon kan kuntula o you cause political suicide on yourself woto chairman on ngaji wato mimbi amansia isa muna kisono ka kela kuma labangoti bawo me daben fitiro fela sita la moy ral fana be la moy ro sanyin so isa mina keno mina se kenela jansar labangoti e be min fala gambia dingoli man ta fala UDP fondamma isa mina fono gambia dingoli anin gambia dingoli be bantala isa mina fono e ngana video kuntu woto isa men follow wal mu yindiko tolis me ya lon ko mutata biri April 14 for April 9 for May 9 for April 16 na nyato ko menketa loya Usain Dabo de parti secretary general parti leader ay fere ke wo motamoya ay be kalan long ay fere ke wo mol be kalan long meni fata e ko mo kalan long ñino ko moti me yalon ko atanya dala sifa folo talo la birin tolla jarato men fata wala dimbalu wala nyanta assist la nyaadi le anin tol men be laari mankendia ndol nyanta assist la nyaadi anin mo ko ni mo ko do katama akuran tol be tamaka yo bari beñin fola patiol be ko wo politique sifa saw wo bota gambia kodole alla la politician wolu kalamuta ali ma koy fo mo nyanta tara politiko kono dron kabulu ko sinan ko saye nyita na de ke mansati ye joba so nyita na de ke minister ke député di nyin don han transalta dilal itina tentulaka kantun tol batay president election men kon Usain man tol tento man jay mbota député carte fo kon aman tento aman jay mbota kansul aman mamo ya tento ay jay mbota chairman aman tento aman jay so nyimu problème dolati mais yalon ko man nyana kela nga mole do ko kele ka fo la barka al numbara njaarama jergen jef wala nyanta kela patio be senyi lonko gambia diwli ye wolel tambindi nyaato pour que do ko ke ndum karam balolo siat fara funta man karam do karantantal na educate beti atati politiko kono ntana mo monem politiko kono man soto na balwo kono nte mo jamal nya soto mu ya jam nga kuma kan fo ngaje ko afuntita nyim banko kan ay banko bula afolole yamuta bar bi nte ya mutata funti non ngadi atale ha woto wo dictator sif so bondi na bank maralo kono pati menbe lodra ani men kana lo bulata demokrasi lo kono wo demokrasi moya fo barin kana bula nyola ka nyonen je man kumaya men be diaspora mbal tentu mbal jayi antena du media kono pour kan na ko mo kan funti ba ngaman ka plafon olti
men ya lon ko day fora aliya kadra katte fay wato fon sita bitilola anin gambia diul men fana bi jeyele boy fanto e katte ka sol fay anin gamme diul me tesde ka campagne o ko kaje ko ya jamme botagi nyim patiol be tentulam be jeyela isi nya fay ila kiamanul kan ye ma koy kiamanol men fensoro ndi jama ka karambalol le kiamanol de wolle ka hani ka fa altale al nyola ha nyowo keda fa banta nga palaso so to karanale na yetol jenkende ha abaraka ko timba gambia di be tentula men be banta men be jambe be tentula be jayila mba fa la baraka nte bu ka wula wodi ko non te bu ka bulo ko nte be kela men te plafond ni sifal ni nam fulanti fasaba kadiamu kay ka diamu ni plafond oto birin ngata birin ganyo botala wala nan to lende bira abe kolari di mbabi je to le di mbata nga ken da ko non ka diam so birin sumya nata ngaje ko nyantam fo nyende ala baraka gambia non bal be tentam bal jeyna ani membe be gambia banta bar salon ko gambia ne la ngan kan fayalma ntol bitim solo al se fere ki ali mako enta be sirinne tani namu problème wolti e wala tinna na balwo fon malla file ngata nga sada dani nyol ya wala tinna ka juma ko funti ngata nka do man ala barka bal be tentam bal jeyna me lamoy me mal lamoy thank you very much baadi wal tolle ka moy nyola ko chokore kadiya wala fon le da ngal tentu ngal jayi alla la moy kuñi malla pour ka ñim bu bajite en soñi interview bin na la time kono woton tolle nga moy ñola sa faale jang be dandale janne tumando baado fo wati koten ala baraka bake di man saku jabe go to hell, don't even comment on my video. You die APRC. ala baraka bake Ahmed ala baraka bake kan jube